alors ne balma ñok ma sego to ngara les politologues depuis New York balima wo anga sorasu bora ka communiquer de ke ko France tara ka tanga dugumi bombarder bunti no mokti marai mali sorasu mali transition mo bora ka fili bado de ke malien jamana be jo tien de kan ala ka transition nya folo ya nga kuma damine mais abe filimina a tiara sa filibe ka tia sa anga boka fo aw nyana ne kelinga kuma kante de ambe di do en fin be ka support ambe jigila tigara bi aw bora u yo communiquer ke mali sorasu ye mali ministre de la défense no Sadio Camara ayo communiquer mun ke mali maw aya ira communiquer en konna ka fo ko France ye bombardement mun ke ko France kelente de ko armée malienne farani France kani G5 Sahel ko lu bela jelene jera ko kani bara in ke ñogon fe ka soro tienta la u yo communiquer mi seme bilal ne communiquer in seme to yi c'est à dire ante mo de men galon kan quoi amba o fe quoi mais aw be ka malien bla niveau mina ti malien évoluer le bide entre 1960 la entre 1950 na aw be ka France caresser mu nge nama dabla mami ka kebuni bilahi ala itseka jekeno tiye aw be fe ka malien satisfait aw be ka stran France fananya awa nama korosi o zigizagi o WG nama tora là-bas na France ba d'Afrique audala malien be tike aula parce que audimia koro be France la o France libu malien ba dabir audala ay France ba dabir audala awa malien be tike aula aw kana ke sanogo tan ko na side malien malmao français bombardement mi ke Mali armée bora Mali ministre de la défense bora ka kuma do fo mute tien rere yi ay kuma ina mede o ya ina communiquer konana communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale qu'une opération conjointe FAMA, Barkhane, Force G5 Sahel, Eclipse est en cours afin de neutraliser les groupes armés terroristes GAT dans la zone des 3 frontières. Au cours d'une mission de surveillance de cette zone, des mouvements individuels suivis de regroupements d'une 50aine d'individus ont été observés le dimanche 3 janvier 2021 vers 11h. Ces regroupements ne comprenaient ni femmes ni enfants. Par la suite, un motocycliste armé s'ajoute au regroupement puis un véhicule pick-up. Aux environs de 13h, ces éléments de la Katiba, vêtus de la même façon, ont formé 3 groupes. Les frappes aériennes effectuées par un Mirage 2000 sur le dit objet ont fait un bilan d'une 30aine de morts. Ko fagali munkera ko mawerema faga Mali sorasu be ka fo ko bombardement minkera ko awa ko bombardement kera ko fagali kera ko mais ko renseignement ya ira ka fo ko terroriste de do. Oh bunti au village mo olu era de bora ere ka dugula mo aw dara tubabu dala kan la ka teme malien dem dala kaka aw tigera aw ni la aw tigera mamunu be bunti munu fa de ka faga o bobe ka faga France bolo aw tigera olu dala kana Mali sorasu aye ni gele ade aye fili chamanke ambe mogo be ka fo ambe ka corriger ambe ka kednya corriger vidéo nuna wala sa o ka kli soro ka do mais aw be ka to patocher ka taka fedi entre 1950 entre 1900 malien be nya yele lindu abe limu nabi ala ka dongo do duguje a yere kala je ay u yo communiquer munke ko muso ma faga de ma faga aw ma nyini ni basa fagara ou be na ka soro tori de fagara aw ma nyini ngola kuy mogo de fagara che fagara muso fagara au détail aw be kaw yere la ridiculiser ni communiquer anye ni communiquer kala to do billahi bado ko ni galon fabriquer lendi aw ka jamana konnana jamana wore farasi de bora ka communiquer ke awnya ou sutra ka essayer ka corriger wala sa aw ka donga fo farasi beba do farasi de do mba fo malien bengena billahi farasi de do chete musote farasi de do farasi tara khalifa aw de la sanno ka jamana yere ka jamana kono don faga akira dugumina o dugu mo be kuma téléphone na u ko kasira u ko torola ko bomu jigiruka ku ka mo faga ku fa faga ku ba faga aw ba o dugu la mo ka kuma la me aw tara farasi de ka kuma la me billahi ambe kuma téléphone aw nyana aw be jemuna ni farasi ni maliko aw be fe ka farasi satisfait aw be fe ka malien satisfait aw ma ni nga détail la aw détail fait di awe détail fait dia ben galundi bilay ala asite tinyeye awe kle sababu kle nani ka ma kuma aw de folo nganga bo francien ni français terroriste faga pour que ka yira ka foko français de nodo mais français ni transition mogo de be ka nglan malien kokan pour vous dire la vraie vérité wallahi ne se vous be sabi be sashini ntado oro ko son te mogo de men galunga wallahi
n'était qu'à transition fana na gauche mais aw be ka kodo de kɛ quoi mun mani malien ye quoi tiens aw tse ka sigi mogo kuna ka te mogo sago kɛ sa o tse ka kɛ am tse ka sali ne tse ka tuo ko ka kɛ ina fo kun komi kuma bɛ aw tse ko kɛ ne kelen tɛ koyi aw tse ko kɛ an bɛ dimine da kɔrɔ koyi ne se ko tungara ti chéri ben le cerveau en fait y'aw soutenir an bɛ jigira tigɛlen bɛ ni action ina ay ne action mun kɛ ayaw yɛrɛ la ridiculiser de ayaw yɛrɛ la maloya de ne aw malola ne aw ridiculisera ne aw bina o ye transition bine ye o ye mali bine ye o ye mali ko bannen de pew ne aw ka nin kɛra échec ye a maɲi mali ma a maɲi an si ma vous êtes le dernier espoir du peuple bilayi ala cɛ fana ni nana k'i bɛ mali ta ka di faransi ma ala ta ɲa i bolo Modibo Keita su bɛ yen dɛ olu bɛɛ jeli bɔra faransi de olu bɛɛ jeli bɔ aw sɔrɔsiw aw tɔgɔ tiɲɛnen bɛ Modibo Keita bini a turu dara sɔrɔsiw de kun aw de kan ka espoir di maliyɛnw ma n'i taara Mopti mara la ko sɔrɔsiw de bɛ ka fulaw faga aw tɔgɔ tiɲɛnen b'o la anw bɛ k'aw dɛmɛ de anw tɛ fɛ an ka sɔrɔsiw ka bin anw b'an ka sɔrɔsiw fɛ an bɛ sa an ka sɔrɔsiw nɔfɛ walayi ala an bɛ fɛ transition in ka ɲa an b'aw fɛ bilahi an b'aw fɛ te seri bɛ ɲini ka furu siri aw ma bɛn le sarabo bɛ k'aw dɛmɛ segu tunkara bɛ k'aw dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna si caman fasoden ɲuman caman bɛ k'aw dɛmɛ faransikaw amerikikaw diɲɛ fan bɛɛ aw bɛ ka dɛmɛ mais dongo don aw b'anw jigila tigɛ n'an ma taa président kɔrɔ dɔ den ta aw bɛ taga zonkɔrɔba dɔ mun ye maliyɛnw jigila tigɛ mun ye faso ci aw bɛ taga o den o sunkuru o teriw o kanubagaw ah non n'a tɛmɛna hali ala b'u ka faliw ta k'u embaucher kuluba maliyɛnw ɲɛ b'a la sa a ye sabali bilahi malo bɛ nin ka ne faga bilahi ala malo bɛ nin ka ne faga dongo don dɔ bɛ ne wele ko ni surasi ninnu tɛ mɔgɔw ye bilahi ne b'a fɔ a y'a mɛn koyi aw ɲɛ bɛ video in na aw bɛɛ bɛ ligne kɔnɔ aw bɛɛ bɛ k'a lajɛ parce que ne ka video sɔrɔsiw de bɛ ne ka video lajɛ nin bɛɛ ye ne segu tunkara bɛ sɔrɔsiw nɔfɛ kɛlɛ la bilahi bila ko tɛ ne ye sɛ ta misiri kɔnɔ sɔrɔsiw nɔfɛ don min na Sanogo coup d'état kɛ dɔgɔ ko Sanogo gulɔmina a y'a fɔ misiri kɔnɔ dɔrɔn ne ni cɛ ye sɛ ta misiri kɔnɔ Sanogo nɔfɛ ne ye Sanogo nɔfɛ kɛlɛ kɛ ka Gamu nɔfɛ kɛlɛ kɛ j'ai toujours été aux côtés des soldats parce que an bɛɛ ka mɔgɔ ye sɔrɔsi ye ni sɔrɔsiw tɛ mali bɛ bi ni transition bina o mali ko bannen pewu ala kana transition in bi mais ni transition bina maliyɛnw ma bin dɛ aw yɛrɛ d'a bin aw bɛ nomination kolonw na mɔgɔ minnu bɛ ni maliyɛnw tigɛlen b'u la aw bɛ k'olu gɛrɛ aw la don o don c'est à dire aw bɛ jama bɛ mɔgɔ minnu kɔ aw bɛ guru kanu aw yɛrɛ fana tɛ jama ɲini ten sa aw yɛrɛ tɛ baara kɛ aw yɛrɛ ka compétence yira aw bɛ girin minnu nɔfɛ aw bɛ siran minnu ɲɛ k'u gɛrɛ aw la n b'olu fana baara de kɛ ka jama kelen o ɲini an bɛ k'o kidnani fɔ aw ɲɛna video la aw tɛ k'o faamuya faso den ɲɛnamaw bɛ yen Cheikh Modibo Jara bɛ yen Zumana Sako bɛ yen Umaru Mariko tɛ yen bilahi aw tɛ ka gɛrɛ nin si la ni aw ka sɔrɔ Umaru Mariko Cheikh Modibo Jara olu de bɛ ka aw conseiller aw tɛ nin ko fasugu kɛ aw bɛ ka ko kɛ aw ba c'est à dire aw bɛ bɔ ni décision dɔ ye fo mɔgɔ bɛ maloya a y'a ka fɛn aw ye gouvernement sigi o kɛra ten a ye CNT sigi o kɛra ten aw bɛ fɛn fɛn sigi aw mana bɔ ni fɛn fɛn maliyɛnw dɔ bɛ kasi aw mana bɔ ni fɛn kura fɛn fɛn bilahi maliyɛn dɔ b'a fɔ k'ale jigila tigɛra marifa b'a bolo se b'aw ye justice b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mais Dieu est plus puissant que tout après Dieu c'est le peuple est plus puissant que la bombe atomique a y'o bila aw kunna chers soldats du Mali. Il y a eu des soldats qui étaient plus forts que vous, qui sont partis comme des petits hommes, qui sont partis comme le vent. Fiu. Ou t'arrives il va faut fiu. Abe moko koro nomo de la moko fou, moko mou malé on tout fait. Tiens, il n'en a qui mena ika jamana libéré, il n'en a qui mena ika jamana changement ke. Tiens, changement ke ça. Mais moko mou ika jamana ti, olu den, ou modem, ou sunguru, ou dombaga, ou débat ou créfe dongo don. Aou dongo kabe changement na. Aw bɛ ka taga faransi fana caressé aw taara mɔgɔ lankolon ta ka tugu kɛ ka gouvernement na ka CNT fɔ an ma fɛn fɔ o la dɛ an bɛ k'aw sutura an bɛ mali fɛ o ma bɔ tuguni faransi ma bɛ k'an faga tuguni faransi dugu in a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ bunti duguladenw yɛrɛ de bɔra k'olu ka mɔgɔw bɛ ka faga aw tigɛra olu ta la ka na aw bɛ bɔ de bi k'a bɛ faransi ko ka jɛ aw ka communiqué yɛrɛ ma préparé ka ɲɛ koyi n'an ye mɔgɔ kalannenw de an tɛ cɛ si caressé koyi ne bɛ tila kuma la sisan a bɛ se ka kɛ ne bɛ sa sini yɛrɛ a bɛ ne kunna ne bɛ sa à tout moment ne bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ ni ne tɛ ka mɔgɔ min arranger don min na o b'a fɔ ko ne b'ale contre la ne bɛ maliyɛn den bɛɛ fɛ awa jogo kelen bɛ maliyɛnw na bi o ye faransi de ye IBK y'i jɔ anw ni faransi cɛ ala ye IBK bi ni aw nana aw t'a la k'a bɛ na ni accord d'Alger ou bien critique k'a bɛ k'olu fana an sigilen ɲɛ b'aw la ne tɛ kuma o kuma caman tɛ ne fan fɛ koyi ne ka priorité t'o ye parce que hali i ma dɛ accord d'Alger ka imposer maliyɛnw kunna bilahi aw tɛ se n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi n
mais n'tena n'yere parce que m'baro tu sais quoi m'baro ça dit n'ama franchi plaisir ko dabla ama fa ka boka franchi neni ama fa ka d'ici da franchi d'ici là aya antoye aya to on ni franchi che ambo drone de la ou fait na ko kabena ibe ka système de ke kabe do on ni franchi che billahi au beta jiwu yo fait marafo babolo kala si konefo babolo halni bomi atomique ou babolo nous le peuple malien nous sommes plus forts que vous ayo bla kuna awa ala ka dongo do dugu je mogo do bi ba awladi mogo do ba fo ka banawi cha aw kelebe ka mogo koro ke ka o singorla nyakasa o kuma na amadaw yere la dia amadaw yere la aw na don kelebe ka ibe ka ge le peuple était avec vous o mogo tlanche bebe ka taka bi dongo do ni cheche isi aw nyakoro ka fo ko aw makadi bi ko wuruta ka jerima ngoya do faka teme misirda krefe billahi ala ne be ka tiende fo aw nyana aw ni mogo to chene tenda dola ne baw fe o da to ne be ka tiende fo aw nyana ne be do funa do aw ye ala ka akili nyuman di awma ala ka mali jo fanga ala ka hakilinata ala ka di awma ala kana fenke transition ina ya rabbi yamambe ala dili malien be ka foko amina ala kana fenke transition ina koyi anga do bawye segu tungara t-sheri bel de cerveau ana nyona si chama an jigira tigera aw ka taboro la aw ba jo ko chema faka musoma faka pere mu jumemba aw bulu an baw fe koyi awaya an fe be ka o supporter bi ne kelentere ne ta ka kuma kelen to la de an nyongo nye de koyi an be jigira tigera do rebe kashi la koyi ala mogo do yere be kasila ne reski folo bila ne desara kashinoko ne ya ka communiquer tellement galondo on était galon supporter mamunu me mogo bato ke mamunu me mogo supporter ke mogo no fe kelekelaw wali samara donaw on todi on me Mali de ko le Mali est plus grand que moi le Mali est plus grand que Assimi Goïta le Mali est plus grand que Bandao aywa nama peuple ka aspiration ke abe boda fitini fe billahi ala nama peuple la je peuple me muno fe peuple be changement de no fe. Le peuple veut le changement. Nala uchi funa abataka régime koro mo krikara dota ube tubabu jonda takaranayi. Kureta were betla ka ketugu ngoi. Abese ko tigisi fanga bola bika mo miski mun kadawi. Mais natara mo krikara doski. Billahi nama natri. Cheche awbeka barake ni francier. Mo mi ka keguni bise ka je keno choko jume. Awbe fe ka je de keni francier. Ni ne ba aw placer la sitamba soro irisu ka base sigira malla mena. Aw be ka sran antara be ka sran ga dan kumia ni koleno ki je be sran munya président to nanaw pour Kagame nana ay wurana libéré ko ya ma tanta de Jerry Lynx na ay gana libéré ko mais aw nana anta don on ne confie quoi ça amba mo krikaro da o singoro dongodo afan jabe tege wala ne sura so ko communiquer ne jade be tege dongodo ne dona Facebook ko jatige de bene mi dongodo ne kelente ko en fait be ka supporter ani jatige de be nyogona aw supporter bebi c'est vous tombez avec comment au supporter bedi to la bi nkote place ni nauma de nkote wari ni nauma de aw ka munu caresse ko jama bolu ko lu be se ka ko do ka awye ni mo wula no fe dongodo aw to lu vrai couleur don fo ni jama wula no fe domina billahi ala ambo fa nyana bi malien te français fait bi malien te français fait chini malien be ba don français o yere ba don français ka ambassadeur ou be gena ka bo parla parce que ugo ko français be ka bi malika bebodo autara communiquer ke tataka farasi défensita vraiment ya njigila tike quoi ay sabali amba o fede awa me tiens de fana fo aw nyana parce que ni tiens fo malien na ba fo ki ya jugudi ima ibeka bineya jo ibeka bi ibeka jugute awnye ibeka jugute emsenye ibeka jugu ye mamunu pe ka kumbe ka tikere fo ibeka jugu fo le o de parce que o ma tiens fo nyana ne campagne ke ibeka en klara ka fana nga mai nga ka dégager ka boy anya la di on de bora kame ibeka demain billahi ala le 2 janvier 2020 janvier temele on bora ka marche contre la France France ibeka tara France ani magoro ka je ka malien benni ibeka ko koni cheche ko kibe France kele kiba le soronya ibeka mata nul n'est éternel ayo bla kuna Mali sorasu Mali yere sabo ke bana Mali ko la pew c'est fini zonkoro ou don ou modon ana temena Mali zonkoro aba haluka wulu betaku haluka wulu don akarle ko taka to lo mokluba aya dabla de anya ba wulu koy anda ka suide awambe chie de fo onyena Mali accord d'Alger be Mali chi abe kuma muna sari Mali awere nalen clé peuple jare be tege dongodo do de be bo ne cheche ka ma ko do be ka fara ka manjia ka billahi men kale al qur'anela ne suru to men kale al qur'anela bi dien bengena dongo don ne mo mun ba aw fe mo ba aw fe dongodo do de be ba ola an ne nyakoro dongodo ne ka o ne ka statistique di abene ala na krache mo be hukuma fuku be sauna fe mi bi ute fe ka wi
Voilà la vérité. Awa échangé. Ne reflète qu'à faire un échange quoi. Mounou me ka tigere fa ko kuluba. Olu ye place min naudi. Ou ka mogo be wo ni fauna. Ou te tien fa gena. O mo ko no ibeka bla fila ka ibeka ka fanga tien. Ne ba o fe. Ala ba do kira ba do. Ne ibeka fana kanu. Mais ne bora ka tien fa ibeka na do mo yene ke ibeka juguyi. Amata akara chugo jama amala bane tama. Awa ay peuple ka aspiration na dje. Aya ke ala da kira kama. Faites ce que votre peuple veut. A bene ala na krache. Ay peuple la messa. Ay peuple be ka kashi. Comme changement non fait. Peuple ambe sigo changement. Ambe keleke changement non fait. Changement gerefi bini ka ambe fra. Changement nige bini ka ja ambe nana. Changement nige bini ka ambe fra. Abe ko changement kele. Abe ko mumuna krefe. Na ngama ne magala do aba sama ka ban krefe. Fam kulo beta gosi kokokun. Ay sabali quoi. Franchement, amba ou deli ala anakira kama. Amba ou febi, amba ou feshini, ambe mali fe. Antate ko au chekai. Ayish. Alief klaba ke mali président et bi. Ne se vous supporter. Wallahi. Maintenant ko ka bayere mo kote bayere de mede. Ko bayere e la de be sino la bayere. Mate la kunu ibeka kera bayere yeli. Ibeka bana yere ye. Mo bora ko be ibeka fe ko France kata. Ibeka ko aida e France to aka na de kama. An ibeka fana ge. Ibeka koko ka obeka ta ulindika. Ibeka adam ni jamfadi. Ibeka adam ni faso dengena ma ta chife. Anyabo linken la faso denyuma be olu te ka consulter faso denyuma be olu te ka do organuna faso denyuma be olu te ka jati faso denangolo faso chilao jamanyinao mo nyigaminao nambarato galontigelaw olu den ou modem ou teru ou jenyon olu debe ka ke ka o krefela fabi. Voilà la vérité. Awa échanger koyi ambe changer mari no fait anta kungolo no fait koyi hanna u cheka iba ko endu musoni ube ko endu che anga sarata u kungolo la koyi anga sarabe mali dina anga endu musoni ode mali anga ala yere mana boy ame famu febi o ye mali ndi ni mali ngana amenya ni mali chena o yambe bile ni transition ye eseki ta dongodo malobe ne folo de faka malobe on de faka malobe ti sheri faka malobe bel de cerveau faka mama be ka transition siteni malobo bela jelen faka ay sabali aka peuple ladje aka sabali aka changement ke namara tomogo do ba o krefe na akla ko lu be se ka o dema o te se ka papa ke awye ko wulu ta jelma ngoya do faka teme misiri krefe. Voilà mes 4 vérités aujourd'hui. Nta fo fona kaka jawye koy nta fo fona kaya hageto ko na digila de na digira mo mina ba mo ba fa ji floyi ngote sorosu ma de sorosu bene famia mais et il y a des comme on appelle il y a des gens comme on appelle là ça dit mo do be no oluta olu kode mbe sorosu fe di ni la kanuna na ma ja o mo munu nye ba mo ba fa ji fle ne be sorosu fe awa ne be ka sorosu no fe keleke ne cheta sanogo no fe misri kono. On est folo marché pour défendre les soldats maliens. On met ça mali sorosu no fait. Akira asimi amake asimi on met sorosu fait. On met sorosu soutenu. Aywa, ayni aka communiquer amanya bi amanya chini. Vraiment ay sabali aka na ni changement ni. Le peuple a besoin du changement. On est chika mambela jelem bolo. Alaka heraka mbela jele. Alaka transition nya. Alaka mali jo fanga di auma. Alaka mali jo hakili di auma. Alaka transition nya. Alaka mali sauver. Alaka franci genga bo duin konana. N'abe fait kanani n'abe farasi karasel dabla farasi ka kibuna awede fem ala demisenama surugu bani zonzani ba oziri kumbeda ni surugu ko kadi mununu chogo abela ba zonzani tadla parce que zonzani ba ka kibuni surugu bay surugu nalo ne be foka faka awni farasi ta kero de farasi zonzani na anye surugu de ni surugu be fe ki yere ba zonzani bolo abi nyesi fem ga kibuni zonzani ni anta o jumenye anka ga nyesi force de ma mumi se kan deme le plus rapidement possible. Avec tamunta, avec la France, caressé mouke, avec hésitation mina, avec www.com mina, nama kolosi, avec bi en dala, bilay ala, amba ou fait, ambe fakanya au boulot, ambe do fana ke ala kanya au boulot, mais au tableau main, au ka koketa ou te kanyat le fanin konana, au ka nomination si main, avec a ke jigila teke dandiye, au ka communiquer ou main, aye franci toye, aka franci to malien boulot, tiema faralike, mousoma faralike, franci de faralike, à bas la France, malien ou de chika me boulot, aka be chien vrai.